عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اس سے پہلے کہ میں پروگرام کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کروں، میں گزارش کروں گا مہمانان گرامی سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں مولانا نجیب اللہ طارق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا نجیب اللہ طارق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر محبوب الزمان بٹ صاحب کو کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ سیکریٹری ہیں جماعت اسلامی پنجاب کے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا مجاہد الحسینی صاحب کو کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا مجاہد الحسینی بقیت الصالحین میں سے ہیں، انہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی معیت کا بھی شرف حاصل ہے، اور وہ ان کے مجلہ خدام الدین کے طویل عرصے تک ایڈیٹر رہے ہیں، اور انہیں حضرت مولانا سید عطاءاللہ شبخاری رحمۃ اللہ علیہ کی معیت اور خدمت کا بھی شرف حاصل ہے۔ میں امیر تنظیم اسلامی اور آج کی مجلس کے صدر حافظ عاقب سعید صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے قاری مقصود احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سورہ شورى کی آیات کی تلاوت فرمائیں۔ قاری حافظ مقصود احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی أنزل إلیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك
ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। राह डाल ली तुम्हारे लिए दीन में वही जिसका हुक्म किया था नूह अलैहिस्सलाम को और जिसका हुक्म भेजा था हमने तेरी तरफ और जिसका हुक्म भेजा हमने इब्राहीम को और मूसा को और ईसा अलैहिमुस्सलाम को, यह के कायम रखो दीन को और इख्तिलाफ ना डालो इसमें। भारी है शिर्क करने वालों को वो चीज़ जिसकी तरफ तू इनको बुलाता है। अल्लाह चुन लेता है अपनी तरफ से जिसको चाहे और राह देता है अपनी तरफ उसको जो रुजू लाए। और जिन्होंने इख्तिलाफ डाला सो समझ आ चुकने के बाद आपस में ज़िद की वजह से, और अगर न होती एक बात जो निकली है तेरे रब से एक मुकर्ररा वक़्त तक तो फ़ैसला हो चुका होता उनके दरमियान। और जिनको मिली है किताब उनके पीछे वो अलबत्ता इससे धोखे में है जो चैन नहीं आने देता। सो तू उसी तरफ बुला और कायम रह जा जैसा फरमा दिया तुझको, और मत चल उनकी ख्वाहिशों पर। और कह मैं यकीन लाया हर किताब पर जो उतारी है अल्लाह ने